الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أشرقت شمس يوم العيد والفرح والسرور قد ملأ القلوب والبيوت. إنه فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. منذ شهر فرحنا بقدوم رمضان، صمنا وقمنا وتصدقنا وتبادلنا وتقاسمنا، فإذا بنا نستمع إلى خطبة العيد. تركنا مدرسة رمضان، تركنا مدرسة رمضان ومدرسة الصيام ومدرسة القيام ومدرسة القرآن. نعم، القرآن. Je disais, on vient de fêter Eid al-Fitr. Voici le soleil de cette journée, un soleil lumineux. Cette première journée de l'Eid, la joie et le bonheur en remplit. On le voit sur le visage de l'un de nous. Et on doit s'en réjouir, car c'est le bienfait et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il y a un mois, on était heureux d'accueillir le mois du Ramadan. On a jeûné, on a veillé, on a donné fi sabilillah, on a partagé, et maintenant on est en train d'écouter la khutbah de l'Eid. On a laissé derrière nous l'école du Coran. On a laissé derrière nous une école qui s'appelle Ramadan. On a laissé derrière nous une école qui s'appelle l'école du jeûne. On a laissé derrière nous l'école des veillées nocturnes. On a laissé derrière nous l'école du Coran. Na'am, al-Coran. الذي أنزله ربنا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد ربه، إذ تفاجأ بدخول عليه رجل لا يعرفه، لا يعلم بأنه ملك مرسل، لا يعلم بأنه جبريل عليه السلام، ولا يعلم بأن هذه اللحظات هي الإعلان عن بعثته عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه النبي لهذه الأمة. Je disais, on a laissé derrière nous l'école du Coran. Naam, ce Coran qui a été révélé durant le mois du Ramadan, ce Coran qui a été révélé sur le cœur de notre prophète durant le mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Et soudain, il se retrouve avec un homme qui rentre dans cette grotte. Il ne le connaît pas. Il ne sait pas que c'est un ange qui est venu sous l'image d'un homme. Il ne sait pas que c'est Jibril alayhi salam. Il ne sait pas que ces instants vont être la déclaration de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas qui sera le prophète de la Ummah de Muhammad, de la Ummah, de cette Ummah. Jibril alayhi salam khatabahu mubadiran duna an yatalaffadha bi ayyi kalimatin ukhra. Qala lahu iqra. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. فأخذني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذني للمرة الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أخذه في يده هكذا، ثم أرسلني يعني أرجعه إلى مكانه، ثم قال له اقرأ. فقال ما
قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc Jibril alayhi salam, cet homme qui s'est retrouvé dans cette grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, sans parler d'autre chose, directement il lui a dit, Ya Muhammad, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire, donc il lui a répondu, il a dit, je ne sais pas lire. Et donc Jibril alayhi salam l'a pris dans ses bras et l'a serré fortement. Ensuite il l'a remis à sa place, il lui a dit, lis. Et il lui a dit, je ne sais pas lire. Ensuite, Jibril alayhi salam pour la deuxième fois l'a pris dans ses bras, l'a serré fortement et l'a relâché et il lui a dit, lis. Il lui a dit, je ne sais pas lire. Et pour la troisième fois, il l'a pris dans ses bras, il l'a serré fortement car le prophète sallam était un peu perturbé par la présence de cet homme dans une grotte. Et ensuite il lui a dit, lis, Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur, lis. Ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. أول آيات تنزل من ضمن كتاب هو نور وهدى ورحمة وشفاء وهداية. اقرأ. أول كلمة اقرأ نزلت من كتاب الله. أمر عجيب، أمر عجيب. لماذا لم تنزل آيات تأمر بالتوحيد، تأمر بالصلاة، تأمر بالزكاة، تأمر بالحج، تأمر عن البعد عن الأخلاق السيئة؟ إنه كتاب الله الذي يحتوي على أكثر من 77,000 كلمة. أول كلمة نزلت اقرأ، ويحتوي كتاب ربنا على 6236 آية، وأول آية نزلت اقرأ. Les premiers versets qui ont été révélés dans le Coran, dans le livre d'Allah, ce livre qui va être une lumière, ce livre qui va être une miséricorde, ce livre qui va être une guérison, ce livre qui va être une guidée. Iqra, un mot, Iqra, lis. Premier mot qui a été révélé, lis, Iqra. Pourquoi les premiers versets n'ont pas été des versets de l'unicité, les versets qui parlent de salat, les versets qui parlent de la zakat, les versets qui parlent de siyam, les versets qui parlent de hajj, les versets qui parlent du convenable et du détestable. Dans le livre d'Allah, le Coran, il y a plus de 77 000 mots. Et le premier mot qui a été révélé, Iqra. Dans le Coran, il y a 6236 versets. Premier verset, Iqra. Premier verset, Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsih al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait tout. Ensuite, il y a eu un dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges. Il leur a dit, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي اسمع قال إني الله يقول les anges قال إني أعلم ما لا تعلمون. Donc il y a eu ce dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges. Il leur dit qu'il y aura sur cette terre, il va établir sur cette terre une khilafa, ou khalifa, les anges qui vont venir vivre et les djinns qui vont venir vivre sur cette terre. Ensuite il y a eu ce dialogue, on ne va pas rentrer dans les détails près. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné, a appris à Adam alayhi salam le nom de toutes choses. وعلم آدم الأسماء كلها. Et il a appris à Adam tous les noms de toutes les choses, puis les présenta aux anges. ثم عرضهم على الملائكة. Ensuite, les anges ont reconnu et ils ont dit قالوا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ensuite, les anges ont reconnu, ils ont dit, nous n'avons pas de savoir, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui se connaît et il sait tout. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. من علم الأنبياء؟ من علم الرسل؟ الله العليم الحكيم. عيسى عليه السلام يقول ربنا في كتابه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. عيسى عليه السلام, Allah lui a enseigné l'écriture, la sagesse ici, les mufassirin ils disent la prophétie, la Torah et l'Injil. يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه. Yaqub alayhi salam, qui lui a appris? Il avait plein de connaissances de ce que nous lui avons enseigné. وخاطب ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وقال وعلمك ما لم تكن تعلم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ويقول وقل ربي زدني علما. Et ensuite il a ordonné à son prophète de propager le message et il lui a dit mais n'oublie pas de dire ô mon Seigneur, accrois mes connaissances, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous apprend suite avant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui apprendre et qui va lui donner toute cette science. التغيير لا يكون إلا بالعلم وتصحيح الأوضاع القائمة ورفع مستوى تفكير الناس، لأن العلم نعمة من نعم الله، فهو الخير والهداية والبركة والرفعة، فهو النور الذي يخرج الناس من ظلمات جهل الشرك أو من ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات الضلال وظلمات الظلام. العلم هو الوسيلة الناجحة للبناء والارتقاء. Si on veut que notre situation change, il faut que ça soit avec la science et le savoir. Si vous voulez que notre niveau soit relevé, il ne sera pas relevé avec l'ignorance, mais avec la science et le savoir. Car la science et le savoir est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une guidée, c'est une bénédiction, c'est une lumière qui fait sortir les gens des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres du shirk, des ténèbres de l'égarement vers la lumière. Al-ilm, la science et le savoir, c'est un outil. C'est une solution pour relever le niveau et pour accroître notre connaissance et pour construire un avenir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أيها الإخوة والأخوات، العلم أولا العلم الشرعي. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. نعم، la première des sciences, la première des savoirs, la première des sciences, le premier niveau du savoir, c'est d'apprendre notre religion. Et d'apprendre notre religion, c'est Allah, il a dit, son prophète, il a dit, et ses compagnons, ils ont dit. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Naam, al-ilm al-shar'i, la science, pour apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم ليس بالجهل. تتعلم الصلاة، الوضوء، أحكام الوضوء، فرائض الوضوء، les sunnah de salat, les obligations de salat. Ça c'est une science. Le siyam, on vient de sortir du mois du jeûne. On a appris les règles, comment jeûner. Al-zakat, pour ceux qui sont imposables, bien sûr. Al-hajj, tu dois connaître les rites du pèlerinage avant d'aller
faire le pèlerinage. Al-ilm thumma al-amal. La science, ensuite tu la mets en pratique. Tu apprends et ensuite tu mets en pratique. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات هذا العلم cette science il faut l'apprendre. Elle ne vient pas comme ça, il faut l'apprendre. Il faut un sacrifice. Et apprendre pour sortir de l'ignorance, c'est obligatoire. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة قال نبينا صلى الله عليه وسلم. Il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre et de ne pas rester dans cette ignorance. والذي لا يطلب العلم ويتعلم يبقى في جهله. Et celui qui n'apprend pas et celui qui ne veut pas apprendre restera dans son ignorance. والعياذ بالله. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. Le prophète sallam a insisté à apprendre et à acquérir une science. Et le prophète sallam dit من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع. Un des compagnons a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah facilitera le chemin vers le paradis à celui qui emprunte une voie par laquelle il aspire à acquérir la science, et les anges étendent leurs ailes sur celui qui veut apprendre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, apprends. Al-qira'a, la lecture. Al-qira'a laysat mutlaqa bal muqayyada bi bismillah maqruna bil iman. أما قراءة الطغيان وقراءة التجبر وقراءة التكبر وسب حقوق الناس وقراءة الاعتداء وقراءة الانقلابات وقراءة المادة وقراءة التمثيل الكاذب هذه كلها قراءات فاسدة لا يجوز تعلمها لأنها ليست مقرونة بالإيمان. Les lectures, lire ce qui se passe, lire, apprendre une science, il faut qu'elle soit liée à Bismillah. La médecine, tu fais du bien à l'humanité. Ne mélangeons pas. Mais une science qui va t'apprendre à opprimer les gens, une science qui va t'apprendre à devenir orgueilleux, une science qui va t'apprendre à prendre les biens des gens, une science qui va t'apprendre à faire du mal, une science qui va t'apprendre comment faire des coups d'État, une science qui va t'apprendre à devenir matérialiste, une science qui va t'apprendre à changer de visage selon les situations. Ces sciences ne sont pas compatibles avec Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. La science, apprendre à acquérir une science, médecine, devenir médecin, devenir psychologue, devenir dentiste, ophtalmo, etc. C'est science. On attend que ça. Ils sont où les musulmans? Ils sont où les musulmans? Ils sont où les cabinets des musulmans? Ça, il faut l'apprendre. Tu apprends ta religion, mais tu apprends aussi les sciences utiles qui peuvent faire du bien pour l'humanité et bien sûr
pour faire du bien à tes frères et à tes sœurs. Iqra wa ta'allam wa 'allim. Iqra, n'oublie jamais ce mot. Iqra, la Ummah de Mohammed, elle s'appelle Iqra, mais malheureusement, on ne lit plus. La Ummah de Mohammed, elle s'appelle Iqra, mais le pourcentage des musulmans est toujours en baisse par rapport à la lecture. اعلم أخي أختان أننا في هذا العيد واجب علينا أن نفرح. Chers frères, chères sœurs, c'est un jour béni. C'est un jour où on doit être joyeux. On doit être content de ce jour. Mais celui qui veut augmenter encore la récompense, chers frères, chères sœurs, il y a après ce jour de l'Aïd des jours qui s'appellent les 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, faka'annama sama ad-dahra kullah. Celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il a jeûné toute l'année. Il aura le mérite du jeûne de toute une année. اعلم أخي أختاه أنك تستطيع أن تصوم هذه الأيام متتالية أو منقطعة. Ça c'est une science. Tu peux jeûner les 6 jours de Shawwal, soit l'un derrière l'autre, ou sinon 2 jours, et ensuite tu jeûnes 2 jours, etc., etc. Tu peux jeûner les 6 jours et tu as 1 mois pour jeûner les 6 jours de Shawwal. أيها الإخوة والأخوات، اللهم علمنا بما جاء، اللهم علمنا وزدنا علما، اللهم علمنا وزدنا علما، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم افتح على أمة محمد، اللهم افتح عليها يا رب بالعلم. اللهم علمنا يا رب، اللهم علمنا يا رب، اللهم علمنا وعلم أولادنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في مصر، وأدم الأمن والاستقرار في تونس وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين فيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير وصحاحتكم، وقوموا وتصافحوا وتعانقوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا تنسوا